Bismillah, kami berangkat dari Bandung menggunakan kendaraan pribadi sekitar pukul 9 malam. Tiba di base camp pukul 4.30 pagi, mau istirahat tanggung akhirnya packing ulang karier, sholat subuh dan sarapan. Jam 5.25 kita makan dulu. Pos registrasi dibuka mulai pukul 7 pagi, wajib membawa surat keterangan sehat dan membayar biaya registrasi sebesar Rp25.000. Memulai perjalanan sekitar pukul 7.30 pagi, ada dua pilihan untuk menuju pos 1 bisa menggunakan jasa ojek, atau jalan kaki 1 jam perjalanan. Silam cek selamat. Untuk ojek sendiri, jika sampai pos bayangan sebesar Rp30.000, dan jika sampai pos 1 sebesar Rp60.000. Di awal pendakian melewati perkebunan warga dan hutan pinus. Satu bayangan. Maju. Masih happy, senang, tenaga masih on fire. Ke puncak gunung, enak sekali. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Akhirnya tiba di pos 1 kurang lebih 1 jam. Di sini tersedia beberapa warung dan ada shelter darurat. Ayo Mang Jo, semangat Mang Jo. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Gembirung. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Melanjutkan kembali perjalanan menuju pos selanjutnya. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Rasa lelah mulai terasa. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. Tiba di pos 2 sekitar 1 jam 15 menit. All I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night. Di sini tersedia beberapa warung kecil. Trek semakin menanjak dan cukup terjal, vegetasi hutan mulai rapat. Hup, hup. Selepas pos 2 terdapat persimpangan jalur Dipajaya dan jalur Bambangan serta jalur Bayangan.
maju Jo. Tiba di pos 3, Pondok Cemara, dengan waktu 40 menit. Di sini juga terdapat beberapa buah warung. Semakin tinggi, trek yang dilalui cukup menyulitkan karena sempit di beberapa titik. Tiba di pos 4, Samarantu, kurang lebih 40 menit. Di sini tidak terdapat warung serta tidak dianjurkan untuk mendirikan tenda. Katanya pos ini aroma mistisnya sangat kuat, tapi alhamdulillah kami selamat pulang dan pergi melewati pos ini. Sip. Vegetasi hutan semakin rapat, dan kami tiba di pos 5 kurang lebih 50 menit. Di sini terdapat shelter darurat dan juga warung. Di sini tempat favorit untuk mendirikan tenda karena ada sumber mata air musiman di sekitar pos. Selepas pos 5 terdapat persimpangan jalur Cemara Sakti dan jalur Bambangan. Rekomendasi pos selanjutnya di pos 7. Selain terdapat shelter darurat, juga ada beberapa warung dan juga untuk menuju puncak tinggal 2 pos lagi. Ini yang dari mana ini? Yang dari tadi base camp bareng ya? Kita bertemu lagi di sini. Ya Allah. Ini nih. Nono ngaprak nih. Kami semalaman di dalam tenda. Cuaca sedang tidak bersahabat, cuaca sangat dingin dan hujan. Sekitar pukul 4 pagi, kami mencoba summit dengan kondisi cuaca gerimis dan berharap cuaca berpihak. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worth, you can just hide while I work. I'm tired you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. Dari pos 7 menuju pos 9 kurang lebih 45 menit. Dimana yuk? Sempat bertahan sampai pukul 7 pagi di pos 9, namun cuaca sangat tidak bersahabat, terjadi badai di jalur menuju puncak. Akhirnya kami kembali ke tenda. Sambil menunggu hujan reda, kami akhirnya mengobrol di dalam tenda dengan teman yang camping di pos 5. Ayo pejuang samit keberangan ya mah. Percobaan kedua untuk summit sekitar pukul 9 pagi, namun kembali gagal. Sangat terlihat jelas di pos 9 jalur menuju puncak terhalang kabut dan badai. Dua kali diisuk subuh juga gagal. Sekitar pukul 11 siang kami mencoba naik ke puncak.
Alhamdulillah semakin mendekati puncak hujan reda, namun angin cukup kencang juga. Ada Superman kita. Sesekali melihat ke belakang, tampak jelas pemandangan kota di atas ketinggian. Setelah menempuh 50 menit perjalanan dari pos 9, akhirnya kami tiba di puncak. Mantap, Pak. Alhamdulillah setelah 2 kali percobaan summit gagal, akhirnya untuk ketiga kalinya kami berhasil. Selamat, Bos! Alhamdulillah! Untuk hari itu, mungkin dari ratusan pendaki dapat dihitung hanya beberapa orang saja yang mencapai puncak.